अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ कीसी यानी इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इम्पॉर्टेंस का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टॉपिक मैंने ऑलरेडी लिख चुका है। मेरा मकसद ये है कि मैं कम से कम टाइम में आप लोग के साथ बहुत अच्छी तरह एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्कस करूँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज स्पेसिफिक एंड रिमेन कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, इधर ये सेंटेंस द मकसद दा जे हर यो केमिकल इक्विलिब्रियम हर यू केमिकल इक्विलिब्रियम यो खपला किसी वैल्यू दा और यो रिएक्शन भी खो डिफरेंट टेम्परेचर बनते हुए डिफरेंट किसी वैल्यू है डिफरेंट रिएक्शन हुई वो सेम टेम्परेचर बनते बोए डिफरेंट केसी वैल्यू हुई दे दगा सेंटेंस दगा मकसद दा द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज स्पेसिफिक। हर रिएक्शन अखपला केसी वैल्यू दा यो टेम्परेचर हुई डिफरेंट रिएक्शन वो सेम टेम्परेचर हुई और केसी वैल्यू बे डिफरेंट हुई और दासे हम किदलशी चियो रिएक्शन हुई और डिफरेंट टेम्परेचर है डिफरेंट किसी वैल्यू हुई और दगा सेंटेंस दगा मकसद दा और किसी वैल्यू दा पारा दगा पॉइंट तो सो योद के और लका मुश्तरा N2 प्लस O2 दा कन्वर्ट कीजिए टू NO और दा रिएक्शन चिकला दलता इक्विलिब्रियम अरसी सपोज मो टेम्परेचर लिखला दा 400 केल्विन। सपोज वो दगा केमिकल इक्विलिब्रियम के 400 केल्विन के डी सी वैल्यू दा 5 और वन मोर रिएक्शन निकला H2 प्लस Cl2 दे रिएक्शन के सी वैल्यू च दो आगा को 400 केल्विन माने 10 दो यानी आगा टेम्परेचर दा को रिएक्शन बदल शो के सी वैल्यू बदल शो दगा रिएक्शन वो ब्याली कला दा को टेम्परेचर में चेंज करा दा और के सी वैल्यू हा चेंज हुआ नो दगा सेंटेंस दगा मकसद दा और उस तरह इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम 3 इम्पॉर्टेंस थी और 10 केमिस्ट्री के क्लास 10 केमिस्ट्री के सिर्फ 2 इम्पॉर्टेंस मौजूद थी। आगे के पहला इम्पॉर्टेंस था प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स दगा मकसद दा कि मुझे यो रिएक्शन स्टार्ट करूँ और मुझे यो रिएक्शन स्टार्ट को सर टाइम में पास दा रिएक्शन चिक्काओ चे मो रिएक्शन कंप्लीट था कई मो रिएक्शन को अकुम जोए के रवन दा सूरत हाल के दा मकसद लगे सरंगी मुझे कुकिंग को साथ बादा सर टाइम में पास था मुझा आगा कुकिंग वाला सब्जी या आगा गोश्त चिक्कू जदा पोहशवल का पोहा नदी नोदा से मुझा दागा चिक्कू कि मुझे रिएक्शन कंप्लीट था का कंप्लीट न था। Now, we can determine the direction of reaction with the help of Kc and Qc. और कदागा रिएक्शन डायरेक्शन मुझ मालूमो मुझ हेल्प ओहलू दे Kc ना और दे Qc ना Kc तशदा Kc तो हमको नोन है, हमको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये एक रेशो है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम टाइम। केसी इवारेशो दा चिकला पो यू रिएक्शन की इक्विलिब्रियम रोशी अगी टाइम के प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पो मियांस की चकुमारेशो भी आतमुश केसी वी आयो यू रिएक्शन की फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल शवल उदगी टाइम की चकुम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन भी और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन भी दलते चकुमारेशो भी दे वो केसी वी आयो क्यों सी तशदा क्यों सी तमुजा रिएक्शन क्वोशंट भी आयो आगे डेफिनेशन हा ज्योतर द केसी गनदा Khosa difference pakishtada Qc as the ratio between product concentration to the reactant concentration at any particular time. Qc हाँ इवा ratio दो product concentration और the reactant concentration को म्यांस के हो at any particular time यदि यो reaction मुझे start को आगे की equilibrium आर गला दा या ना दार गला सट्रे में पास दा चिक्काओ जिमो reaction पाकुम सूरत हाल के दा दलता को इनी वे चकुमी तरीके से वी औजा दे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन मालूम का आगा डिवाइड का रिएक्टेंट कंसंट्रेशन सब तरीके से मालूम को आगे और दलता द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को म्यांस की चकुमारे शोरसी आगे तब वो क्यों सी भी आयो यानी द मकसद दा सपोज मो ए और बी दा यू बिकरता
8 کړل او سټه مې پاسته از چې کوم چې مو ریاکشن په کوم ډایرکشن کې دا او دنه پیدا شوی دی پروډوس پی سی پلس डी اوس زه څه طریقې سره پروډکټ کنسنټریشن معلوم کوم چې دومره مو سره پروډکټ کنسنټریشن دا او دومره ریاکټنټ کنسنټریشن په دغه ټایم کې دا سټه مې پاسته چې زه چې کوم هغه ټایم کې چې څومره پروډکټ کنسنټریشن وي ا ډیوایډ کوم چې دلته څومره په دغه ټایم ریاکټنټ کنسنټریشن باندې دغه پروډکټ کنسنټریشن او ریاکټنټ کنسنټریشن په میانس کې چې کومه ریشو راځي د موږ یایو کیونسی یعنی کیونسی ها برابر د پروډکټ کنسنټریشن ټو ریاکټنټ کنسنټریشن हो प्रोडक्ट क्यों सी एट एनी पर्टिकुलर टाइम रिएक्शन की इक्विलिब्रियम शता या नशता हो बस प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बंदे डिवाइड का दल चकुमा वैल्यू और सी तब क्यों सी भी काचेरे यू रिएक्शन की फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल भी केमिकल इक्विलिब्रियम मौजूद हुई के दगी टाइम की प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वो म्यास की चकुमा रेशो भी देता मुझ वियायु कीसी او کله چې موږ یو ریاکشن سٹارټ کوو کې سی ویلیو مشتا پهلا نه ګیون وی په سپیسیفیک ټمپریچر باندې سپوز دا ریاکشن زکاو او دا ز سٹارټ کوو سپوز دا ریاکشن د پر ټمپریچر 400 کیلوین ریکوایرډ دا او د پورا کې سی ویلیو دلته کې مو سره پریکټیکل نوٹ بک کې موجوده دو چې 400 کیلوین ټمپریچر باندې وو د دغه کې سی ویلیو دو د دغه ریاکشن سپوز 3 چې کله هم یو ریاکشن کوو کې سی ویلیو पहिला نه مشته نون وی چې دا ریاکشن په دمره ټمپریچر باندې وکای او دغه کې سی ویلیو دو اوس کې سی ویلیو مو سره ګیون دو دا ریاکشن مو سٹارټ کو سټه مې پاس ته زروغلو پروډکټ کنسنټریشن مې ډیوایډ کړو په هغه ټایم چې کوم ریاکټنټ کنسنټریشن وو په هغه باندې مو سره چې کوم ویلیو ورسی ابو کیوں سی وی هغه کیوں سی ویلیو مو ځکه کمپیر کوم د کې سی سره کې سی ویلیو خو تری دو کچېره د کیوں سی ویلیو هو ایگزیکټ 3 روشي केसी वैल्यू पहला ना गिवन दो 3 400 मंदे बो केसी वैल्यू भी 3 और क्यों सी हा वैल्यू मुसरा 3 रोगला रे मकसद शो चे मो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम आर गलदा द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम मकसद चे मो रिएक्शन कंप्लीट था बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड इक्वल शवी दी मजीद दे मो रिएक्शन कंप्लीशन तरफ था नदर में हो कचेरे क्यों सी वैल्यू ग्रेटर देन केसी रोशी केसी वैल्यू मुसरा गिवन दो 3 400 टेम्परेचर मंदे और मो क्यों प्रोडक्ट सेट टाइम में पास ला प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में डिवाइड करा और गलत चकुमा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को म्यांस के कुमा रेशो रोशी अब क्यों सीवी आ क्यों सी वैल्यू ग्रेटर रोगला दे 3 ना सपोज सेट टाइम में पास ता मो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रोहस्तो पर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में डिवाइड करो अलते चकुमा वैल्यू सी आगा क्यों सी दो आगा सपोज रोगला 4 और दगी टाइम की रेदी दा मकसद दा कि मो रिएक्शन चदा रिएक्शन प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम यानी दे मो रिएक्शन के वो फॉरवर्ड रिएक्शन कंप्लीट शो दा बैकवर्ड रिएक्शन जरी दा स टाइम पास तबो दे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन स्पीड इक्वल शी याबो इक्विलिब्रियम पके रोशी नो दगा दे मकसद दा कचेरे क्यों सी वैल्यू लेस देन की सी रोशी यानी किसी वैल्यू 3 दा मोसरा 2 रोशी 1 रोशी पॉइंट की रोशी दे मकसद भी रिएक्शन प्रोसीड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन अंटिल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड मकसद चे मो रिएक्शन चदा आगा या फॉरवर्ड डायरेक्शन के रहोंदा जो वो बैकवर्ड रिएक्शन वो स्टार्ट कीजी या फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल कीजी या वो इक्विलिब्रियम दलता के एस्टैब्लिश्ड कीजी और दागा 3 पॉइंट्स मेमोराइज के इटा एनएमडिकेट दे पूरा मुख्तलिफ टेस्ट दे पूरा एमसीक्यूज रोतलाइशी कचेरे क्यों सी वैल्यू बराबर हुई देखिए सी लेदा के सम मकसद दा चे रिएक्शन के इक्विलिब्रियम मौजूद दा रिएक्शन को इक्विलिब्रियम के दा कचेरे क्यों सी वैल्यू ग्रेटर देन की सी मींस मो रिएक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन कंप्लीट था बैकवर्ड रिएक्शन जरीदा सटे में पास्ता इक्विलिब्रियम रतलुन का दा कचेरे क्यों सी वैल्यू लेस देन सी केसिना दे मकसद चे मो रिएक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन के दा ब्यो बैकवर्ड स्टेट कीजी ब्यो इक्विलिब्रियम आरसी और सेकंड इंपॉर्टेंस था प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन दे मकसद दा चे एमो सुमरा रिएक्टेंट चदा आगा प्रोडक्ट ता कन्वर्ट शवदा यो रिएक्शन मुझा ओकड़ाल यो रिएक्शन मुझा कंप्लीट करल अलते इक्विलिब्रियम रोगाल अलते के इक्विलिब्रियम टाइम के प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन
په میانس کې چې اکوما ریشو دو هغه ریشو ته موږ کی سی ویو کچېری دا کی سی ویلیو very less وی بیا و دې مقصد دا وی چې موږ ریاکټنټ کنسنټریشن و زیات تا او پروډکټ کنسنټریشن کم دا یعنی ایمو ډیر کم مقدار کې ریاکټنټ کنورټ شو دا پروډکټ تا ایمو مقصد چې 50% نه 50% نه ها بیلو ریاکټنټ چې دا هغه کنورټ شو دا پروډکټ تا او دا مقصد به وي او reaction never goes to completion मतलब reaction complete कीजिए ना बस less there small amount of reactant change the product था product concentration less था reactant concentration greater था और equilibrium अर्गला था reaction नोरा न complete कीजिए कचेरे किसी value very small मकसद चे less than 1 रोशी less than 1 v चकला देखिए सी value less than 1 अर्सी लेस देन 1 वो कलर सी प्रोडक्ट हमेशा मुझ नोमिनेटर के लिखो डिनोमिनेटर के रिएक्टेंट लिखो उस यू रिएक्शन के इक्विलिब्रियम अर्गला दा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन तब वो रिएक्टेंट में डिवाइड क्या है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन चकला काम हुई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन चे ज्योत हुई मकसद चे डिनोमिनेटर वैल्यू तो सारा घाटा हुई नोमिनेटर वैल्यू तो सारा वड़ी की हुई अब या वो किसी वैल्यू लेस देन 1 अर्सी चे लेस देन 1 अर्सी देना दा इंडिकेशन कीजिए देना दा प्रिडिक्शन कीजिए चे मुझ स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट शो द प्रोडक्ट था और मकसद चे मो रिएक्शन 50% हन द कंप्लीट शवा मतलब 50% ना लेस परसेंट के मो रिएक्टेंट प्रोडक्ट चिंत शवी पोइशो है नशवाय पो है Kc बराबर दो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम टाइम की चकुमी अब पोस्ट लिखे डिवीजन लोन देबो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लिखे उस चिकल पोसा नोमिनेटर वैल्यू वड़ी कीवी मैथ्स को मुझे ज्यादा दा हमरा हो पीजो और लोन दी वैल्यू ता काट है ऑलरेडी लेस देन 1 अर्सी like amusra posa di 2 loan di 4 loan di reactant la posa product da have already musra 0.5 rc 0.5 rc da se point ki jersi dera kamer si value less than 1 rc de maksad che e to reaction ke ho equilibrium marhala da honora na complete kiji bas sallashgan amount to reactant change the products da ho kacheri value kc value very large roshi large value rc चिकला डिनोमिनेटर वड़ी के सपोज और नोमिनेटर घाट भी नोमिनेटर के हम प्रोडक्ट लिखो डिनोमिनेटर के हो रिएक्टेंट लिखो मकसद चे मो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ज्यादा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन काम ना मकसद चे मो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ या मोर देन 50% रिएक्टेंट्स अमाउंट चेंज इनटू प्रोडक्ट का कला डिनोमिनेटर वैल्यू वड़ी की भी नोमिनेटर घाट आई हो वैल्यू मोर देन 1 अर्सी greater than 1 RC KC value वो larger वीद आज KC value larger वीद दा मकसद दा ची equilibrium होर गला दा हो product concentration देर दा reactant concentration less दा और दा वो 50% ना more than 50% पदगी केस के बोदा MCQs दे परा memorize का है पदगी केस के more than 50% reaction complete शो आई उधर केस के लेस देन 50% रिएक्शन कंप्लीट हुई इंपॉर्टेंट पॉइंट दी इट इंडिकेट दे पर आए नोट के इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के दी लेक्चर के ना नेक्स्ट क्लास के बड़ी टॉपिक में नजर एमसीक्यूज का और उधर केस की वो रिएक्शन लेस देन 50% कंप्लीट हुई तो देखिए वो मोर देन 50% रिएक्शन कंप्लीट हुई दल तक वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन काम भी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन घुसी हुई यानी द रिएक्टेंट ज्योता है सा वो प्रोडक्ट का चेंज हुई और if KC value neither very small nor large यानी न डेरा घाटा भी KC value न डेरा वड़ी की मकसद चे KC value तकरीबन मुश्तरा around about 1 v KC value around about 1 v 1 कलर सी कलर चे हमेशा मुश्तरा वो डिवीजन के डिनोमिनेटर और नोमिनेटर सेम भी ज्यादा 1 अर्सी सपोज नोमिनेटर के 5 दी डिनोमिनेटर के 5 जो 5 वाली तकसीम के 1 अर्सी चिकला हम उस तरह की सी वैल्यू दी वो इक्विलिब्रियम वाल 1 रगली हुई या अराउंड अबाउट 1 हुई और वही मकसद भी चे मोर रिएक्शन 50% कंप्लीट था उस इक्विलिब्रियम के रगला था नोरा न कंप्लीट कीजिए मकसद प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पौधा का इक्विलिब्रियम के इक्वली प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पौधा का इक्वली और यूजुअल ब्यावे तौक से
موږ سره ټو امپارټنس دي یو موږ ریاکټ کی سی ویلیو او د کیو سی ویلیو په مدد سره د ریاکشن ډایرکشن هم معلومو دا 3 پوینټ به میمورایز کړئ یاد وای کړئ او د ام سی کیوز لپاره او ام سی کیوز لپاره به دا شي نه یاد کړئ او نیکسٹ کلاس کې موږ په دې باندې څومره ام سی کیوز جوړیږي هغه ام سی کیوز به ډسکس کوو او تھرد اپلیکیشن چې دا د موږ کورس کې نشته هو د نومریکل کوېسچنز یو تیوري بس دغه مرادو ये to calculate equilibrium concentration if initial concentration of reactant and also Kc value given چې کله مشته Kc value given وي او دا سه مشترا initial concentration A B دا reactant دی یا دا مو خپل کې کمباین کړي نه دي خو چا متویل چې A concentration 10 mol per dm cube دا او B concentration دا سپوز 20 مول پر ډیم کیوب دا او دا دوه چې سره ملاو کې د دې کې سی ویلیو سپوز 400 منته 30 ولا او وشیا چې په دغه ای بی دا چې سره ملاو شي د پروډکټ جوړ شي سی پلس ډی او وشیا چې په هغه ټایم کې وو پروډکټ کنسنټریشن او ریاکټنټ کنسنټریشن څومره پوي نشوای مقصد دوا ریاکټنټس دی دغه دې concentration متپله نه given دا given دا هر کړه دا چې دا 10 مول پر ډیم کیوب دا 20 مول پر ډیم کیوب او دا چې سره ملاو کې چې کله اکویلیبریم روشي په هغه ټایم کې کی سی ویلیو سپوز د دغه ریاکشن بوي 3 اوس وشا چې هغه ټایم کې چې کی سی ویلیو 3 دو مطلب چې دلته اکویلیبریم مرغله دا پروډکټ او ریاکټنټ کنسنټریشن بو سمره اوس خو چې کله مشتا انیشیل کنسنټریشن given وی او کی سی ویلیو ها دا سه given وی یا موږ اکویلیبریم کنسنټریشن د ریاکټنټ او پروډکټ معلوموای شو دا یو امپورټنس دا خدا خو فرست ایئر کې ډیټیل سره دا او دلته کې موږ سره امره ډیټیل سره نه دا थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फॉर नेक्स्ट क्लास کې वो स्टूडेंट्स वो दे टॉपिक बनते एमसीक्यूज को जिसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जुड़ी ओके